हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। आयज परवरी एका पोमदातीन कोणी तरी एका आमच्या गोंयकारान इनलिगल घर बांदलेलें। घर तें कालचे परिचय न्हू, खूब वर्सां जालीं आनी तें इनलिगल म्हणून कोण तरी कोर्टान गेलो आनी कोर्टान ऑर्डर दिली तें डेमोलिश करचें म्हणून। आनी त्या पोमदान जाग्यान आनी भरपूर इनलिगल घरां आसा अशें ते म्हणटा। पण आतां सिलेक्टेड जेन्ना कोणाचें एखाद्याचें घर मोडटा तोय बी गरीब मनीस मिडल क्लास, आनी ज्या वेळार हांवें तें दृश्य पळयलें, ती बायल बाबडी 2 भुरग्यांक आनी घोवा बरोबर आक्रोश करून आपल्या घरांच्यान भायर पडटा। विचार करा तेजेर संकट कसलें येयल्लें आसतलें तें। तुमी ही घरां उबी करूंक दिता कित्याक? फक्त वोट बँका खातीर? आनी जेन्ना तुमकां वोटींग गावना तेन्ना ती जमीनदुस्त करप हो कितें नवीन कायदो बी गोंयांत सरकारान तयार केल्लो आसा? आयज मोठमोठी रिसॉर्टां कोस्टल बेल्टां पॉलिटिकल लिडरांची उबी आसा, जी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टा पर्यंत वचून सुद्दां तांकां रिलीफ गावना। डेमोलिशनाची ऑर्डरी पास जाल्ली आसा, तरी आसतना त्या रिसॉर्टां उबी आसा, ती केन्ना तुमी मोडटले? आयज तुमी येवन पळयता वेऱ्यां, नेरूल, पिलेन हे बागूच सांगता तुका, रोड तेंचे एन्क्रोचमेंट करून रोडाचेर कन्स्ट्रक्शन व्हडलेल्या बिल्डरांची कंप्लेनी फायल करया, एक्शन घेयना। पण एखाद्याचे 4 वण्टीचें घर मोडपाक तुमी कसोच टायम काडिना न्हू? धमक आसा तुमकां मरे ही रिसॉर्टां मोडा रे। बार्देश तालुक्यात एका पॉलिटिकल लिडराचें एक रिसॉर्ट आसा, उदाहरण तुका नांव घेयना तेजें, हांवें ऑलरेडी कंप्लेनी फायल केल्ली आसा। वर्सभर पयलीं सांगलें तेका तुजें हॉटेल आसा तें डेमोलिश कर म्हणून, आजून पर्यंत मोडिना। सरकाराक आव्हान करता, तुका धमक आसा न्हू, त्या पॉलिटिकल लिडराचें हॉटेल डेमोलिश करून दाखया। अरे बाबा, गरीबाच्या वाटेक वचो नाका रे, 4 गोटे लोकांक खावनी मरे। कसो रिलीफ तांकां दिवंक गावता पळय तो ती तयारी करा रे। जमीनदस्त करून तेंची घरां तुमकां कितें गावतली? फक्त गावतली म्हणटा ती हाय हां, ज्या दोनपारच्या कडार तुमी एके फॅमिलीक आयज बेघर केला पळय, वो इतिहासान तुमची नोंद जातली। कितें रे उठ सूट तुमी फक्त गरिबाचोच नासूस करपाची रे? वचा रे, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट पळय तेणे डोंगर काबार केले, सियाझड एरिया काबार केले, रस्त्याचे रस्ते बंद केले, रस्त्यार कन्स्ट्रक्शन केली, एक्शन घेया मरे, तेन्ना तुमकां वालोर। सर्वसामान्यांक त्रास दिवन तुमी केन्ना सुखी उरूंक शकना।